जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम घरेलू माहौल में खुश आमदीद कहते हैं और मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला अम्मार मौजूद हैं। और तहरीक अदम एतमाद पेश होने में अब चंद घंटे रह गए हैं। ये आज शाम का वक्त है और कल सुबह 10 बजे तक तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश होनी है। अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इमरान खान साहब ने आज 9 बजे कौम से फिर खिताब करना है। उसके अलावा एक उन्होंने कोई तहकीकाती सेल बनाने का या कोई कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक साहब जो हैं वो हेड करेंगे। तो जो करंट सिचुएशन है उस पर बात करनी है। तो अब आपको लग रहा है कि इमरान खान चले जाएंगे कल? देखिए, इमरान खान जो थे वो तो हमें पिछली दफ़ा भी लग रहे थे कि वो चले जाएंगे। 3 अप्रैल को जब सुबह उठे थे सबका ख्याल था कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। अपोजिशन ने अपने 177 मेंबरान वहाँ पे पूरे कर दिए हुए थे, लेकिन क्या हुआ, वो रोंदू आखिरी टाइम पे विकेट उठा के भाग गया। तो अभी कल तक कुछ पता नहीं कि, क्योंकि देखिए इमरान खान जो है वो चाह ये रहे हैं कि मैंने तो डूबना है, मैं साथ मुल्क को भी लेकर डूबूं। मुझे नहीं पता कि वो उनको इक़्तिदार से निकलते हुए किस चीज़ का डर। देखे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो आराम से उसी वक्त अदालत उन चंद घंटों के अंदर जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया था। यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, उसके बाद वो भी चंद घंटों के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करके चले गए थे। बड़े आराम से अगले वज़ीर आज़म आ गए थे। इमरान को डर किस चीज़ का है? डर शायद अपने करप्शन के केसेस का होगा। तो वो कोई ना कोई आखिरी टाइम तक कुछ ना कुछ हरबे इस्तेमाल करते रहेंगे। सो हमें नहीं पता कि कल क्या हो सकता है, कल कौन सा गैर आईनी इकदाम हो सकता है, क्योंकि उनको परवाह तो किसी चीज़ की। लेकिन एक बात इस पे बात हो सकती है कि डर किस बात का। 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आपने बताया कि करप्शन के केसेस जब खुलेंगे, जैसे फराह बीबी वाला केस खुल गया हुआ है और पता चला कि वो इमरान खान बुज़दार की हमायत इसलिए करते थे कि फराह बीबी बुज़दार के ज़रिए सारी अपॉइंटमेंट्स करती थी, हर अपॉइंटमेंट के 3-3 करोड़ रुपए लेते थे। और फराह बीबी ऑपरेट कहाँ से कर रही थी? प्राइम मिनिस्टर हाउस से। वो इमरान खान को भी उसका हिस्सा मिलता होगा। मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपके अंडर इतना काम हो रहा है, सारी दुनिया आपको। देखिए अलीम खान ने क्या कहा कि मैं इमरान खान के, मेरे पास वो व्हाट्सएप चैट पड़ी हुई जो मैं हम इमरान को भेजते थे कि बुज़दार क्या कर रहा है, लेकिन वो इग्नोर करते थे। और भी बहुत से लोगों ने ये बात कही है। इवन इमरान खान के अपने हमायत याफ्ता एंकर्स ने ये बात कही है कि इमरान खान को डुबोने में ज़्यादा हाथ बुज़दार का। तो ये नहीं है कि हम इमरान खान को एक सिंबल बना दें ईमानदारी का और सच्चाई का, और हम कहें जिन नीचे सारे करप्ट थे, वो करप्ट कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट पहुंचा रहे थे, तो वो करप्ट लगे हुए थे। अच्छा, इसमें बात एक और बात है कि खौफ किस बात का है? वो ये है कि कहीं अपोजिशन इनके साथ वो सलूक ना करे जो इन्होंने अपोजिशन के साथ किया है। क्योंकि वो हम सब ने देखा है गुज़िश्ता साल 2-3 सालों में कोई केस नहीं है, बस टीवी पे इल्ज़ाम लगाया और उठा के लोगों को जेल में 6 महीने, साल, 2 साल के लिए फेंक दिया, कैद तन्हाई में रखा, डेथ सेल में रखा। और ये खौफ सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, ये खौफ अब उनके वज़रा में भी फैल रहा है, उनके सपोर्टर्स में भी फैल रहा है। एक ख़बर ये भी हमने सुनी कि वज़ीर आज़म ने कल रात को एक इजलास किया और जिसमें कहा कि इस्तीफ़े की ऑप्शन पर गौर किया, कि उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी मुस्ताफ़ी हो जाती है। तो पार्टी के 70% लोगों ने ये कहा जी कि हम मुस्ताफ़ी नहीं होते। क्यों कहा? इसलिए कि देखिए अपना कौन टेन्योर छोड़ना चाहेगा, और जबकि उनको पता भी हो कि अगली दफ़ा पता नहीं हमने इलेक्ट होना भी है कि नहीं होना। आप देखिए इमरान को मरवाने वाले उसके एडवाइज़र्स हैं। इमरान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल भी मुजाहिरा नहीं किया। इमरान को चाहिए था कि नो कॉन्फिडेंस को फेस करते, ग्रेसफुली अपना इक़्तिदार छोड़ते और उसके बाद अपोजिशन में बैठते, अच्छी अपोजिशन करते। अब आज भी शेर रशीद कह रहे थे, तो मैं तो 3 महीने पहले से इमरान को कह रहा था कि एमरजेंसी लगा दें, गवर्नर आज लगा दें, इस्तीफ़े दे दें, मुल्क न चल। यही बात है ना कि देखें परवेज़, ये जो शेर रशीद है ये किन के साथ थे? मुशर्रफ के साथ थे। वो हमेशा गैर आइनी इक़दामात को फ़रोग़ देने वालों में से हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क में जमहूरियत रहे, मुल्क जो है वो स्मूथली चले। इसलिए वो इमरान को मशवरे दे रहे हैं। बाबर अवान कौन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के ऊपर मिठाइयाँ बांटने वाले सारे आइन शिकन उनके साथ बैठे हुए, वो उनको मशवरे दे रहे हैं जी आप चले जाएँ, कर दें, कुछ नहीं होता। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था इमरान के लिए, उसने शायद कहीं उनको सोचने पे मजबूर किया हो। लेकिन जो इमरान है वो सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, वो अपनी ज़ात के अलावा नहीं सोचते हैं। अब वो इस गैर मुल्क की साजिश का डंडोरा पीट के जितना मुल्क को करवा सकते, जितना मुल्क की तबाही करवा सकते करवाएंगे। कमीशन बना दिया गया। कमीशन का सरबराह कौन है? अच्छा जी, कमीशन के सरबराह पे बात बाद में करते हैं, वो बड़ी ज़रूरी बात है, उसके लिए वीडियो आखिर तक सुनिएगा। लेकिन ये बात मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता
कि इमरान खान के एडवाइज़र बहुत बुरे थे और उनकी वजह से इमरान खान तबाह बर्बाद हो गया। नहीं, एडवाइज़र्स में अच्छे लोग भी थे। अकबर एस बाबर थे, अदनान रंधावा थे और जस्टिस वजीहुद्दीन थे। इमरान खान ने उन सब लोगों को अपने आप से परे कर दिया। और इमरान खान के एडवाइज़र बुरे नहीं हैं, इमरान खान की अपनी तबीयत में फ़िरौनियत है, लाक़ानूनियत है और एक तरह से ऐसा तकब्बुर पाया जाता है जो ना जमहूरियत को मानता है ना अवाम को मानता है, और उसकी वजह से वो आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। आज जैसे आपने देखा कि आगे इनके मंसूबे क्या थे, वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि ये तहरीक अदम एतमाद हुई और वो रुक गए। कि पीका का जो ऑर्डिनेंस था, जो कि इंतहाई ज़ालिमाना ऑर्डिनेंस था, उसका मतलब मुख्तसर अल्फाज में आपको समझा दूँ, उसका मकसद ये था कि सोशल मीडिया पे भी कोई हुकूमत की मुखालफत करेगा, उस पर गद्दारी का फतवा लगा के उसे अंदर कर दिया जाएगा। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको गैर आइनी करार दे दिया, कालादम कर दिया है। देखें, इमरान अब कहते हैं कि मैं अपने अच्छा हुआ कि वो लोग पहचाने गए, लौटे, तो अब मैं अपने नज़रियाती लोगों को टिकट्स दूंगा। देखिए, नज़रियाती लोग अब आपके साथ हैं भी नहीं। आपके इर्द गिर्द कौन सा नज़रियाती लोग बंदा बैठा हुआ है? क्या आपके इर्द वो शहबाज गिल है नज़रियाती? क्या फवाद चौधरी है नज़रियाती? क्या बाबर अवान है नज़रियाती? कौन नज़रियाती आपके इर्द गिर्द है? कोई भी नहीं है। बल्कि शहबाज गिल का भी सुना है कि जी वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और बड़ी वो कल से बड़े वो जोशो जज्बे के साथ कह रहे हैं कि 1947 में मेरे घर वाले हिजरत करके आए इस मुल्क के लिए, अमेरिकन। तो शहबाज गिल साहब, अमेरिकन नेशनल तो आप हैं, हम लोग तो नहीं हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से तनख्वाह तो अभी तक आप ले रहे हैं, हम तो नहीं ले रहे। हमारा जीना मरना, हम यहाँ पे हम जैसे लोगों को जो आप गद्दार कह रहे हैं, आप लोगों की वफादारियाँ कहीं और है। ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं बहुत से ऐसे पाकिस्तानियों को जानती हूँ जिन्होंने दो दो नेशनैलिटियाँ रखने के लिए पाकिस्तान की नेशनैलिटी सरेंडर की है, और उनको भी आज बड़ा दर्द उठ रहा है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान का दर्द जिसको उठता है वो पाकिस्तान के अंदर आके रहे, इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस को बर्दाश्त करे, इस हुकूमत की महंगाई को बर्दाश्त करे। वो आप लोग बर्दाश्त नहीं करते। आप लोगों को तो खुशी होती है कि डॉलर 200 का हो जाएगा, आप अपने घर वालों को जहाँ पे $100 भेजते थे, $50 भेज के आप अपना काम करवा लेंगे। पिस तो यहाँ का गरीब तबका रहा है, उसके बारे में आप लोग सोचते नहीं। नज़रियाती कौन सा जिसको आप जाके देंगे? तो यह आपकी खाम ख्याली है कि आपका नज़रियाती वोटर रह गया या आपका नज़रियाती वो रह गया है, वर्कर रह गया। और जो अब आपके साथ हैं वो लोग हैं जो एंटी नवाज वोट है, वो आपके साथ रह गया। आपका नज़रियाती वोटर जो है ना, वो अब साइड पे बैठ गया। अच्छा, अब कुछ उस पर बात कर लेते हैं। वो जो आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो अभी तक वज़ीर आज़म है, आज रात को कौम से खिताब भी करेंगे। लोग वैसे तंग आ गए हैं उनके खिताब सुन सुन के। आज भी वो कहीं पे कर रहे थे कोई तकरीर, तो पीटीवी के अलावा कोई चैनल नहीं दिखा रहा था, इसलिए कि अब एक तरह से कायम मुकामी है, सबको पता है कि इन्होंने कल चले जाना है अगर इन्होंने कोई बड़ी रौंदी ना मार दी। लेकिन ये जो तहकीकाती कमीशन का अब सिलसिला शुरू करेंगे ना, अब इसको अपना पॉइंट बना लेंगे। झूठ बोलते हैं और मुसलसल बोलते हैं इतना कि बहुत सारे लोग इसे सच बना लेंगे। और तहकीकाती कमीशन का हेड किसे बनाया है? लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब को। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब के बारे में कुछ बताएं ना जी। वो मंगला के कोर कमांडर थे जिस वक्त 2014 का धरना हुआ, तो उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो भी 2014 का जो धरना उसके आर्किटेक्ट हैं। जिस वक्त ये सारा मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त जनरल तारिक बहुत एक्टिव थे। 5 जनरलों के नाम आते जिनमें से एक जनरल तारिक भी थे। एंकर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ इनकी एक्सचेंज होते थे मैसेजेस के, तो उसके अंदर पूरा प्लान होता था। एक दिन पहले वो प्लान बता देते थे कि कल ये होगा, कल उसका इमरान इस चीज़ का ऐलान करेगा, कल इस चीज़ का होगा, फिर अदालत आएगी, अदालत बैठ जाएगी, फिर कौमी हुकूमत। जो इनका प्लान था वो तो नवाज शरीफ डट के उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो इनको अपना प्लान जो था वो बड़ा प्रोलॉन्ग और आखिर में APS के वाक़े के बाद उसको ख़त्म करना पड़ा। तो जो प्लान थे इनके वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील करते जाते थे। आपको याद होगा कि मुशाहिदुल्लाह खान ने भी नाम लेने की कोशिश की थी, उसके अलावा कुछ एंकर्स ने भी नाम ली। तो फिर वो जनरल तारिक ने बहुत बड़ा अपना फेसबुक का एक स्टेटस भी बनाया जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों का वो से डिनाई किया। जनरल तारिक की फैमिली इस वक्त आधी फैमिली अमेरिका में होती है। जनरल तारिक वो हैं जिसको जो फाटा का ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के करने के ऊपर अमेरिका ने अवार्ड दिया है। जनरल तारिक वो है जो फाटा के अंदर अमेरिकन ऑपरेशन ऑपरेट करते रहे। आप आके अमेरिका की साजिश को ढूंढेंगे? आप लोग जिन्होंने अमेरिका के पैसे लेके और अमेरिका की जंग इस मुल्क में लड़ी है, ये बैठ के तहकीकात करेंगे कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैरूनी साजिश के जरिए करे। आप जो जमहूरियत को, इनके जाकर व्हाट्सएप के वो ट्विटर के स्टेटस देखें, फेसबुक के, जो जमहूरियत को गाली देते हैं, जो सदारती निज़ाम का प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। 2014 में भी ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाना चाहते थे।
یہ آ کے تحقیقات کریں گے یہ ہے جنرل طارق کا اصل کردار. یہ بھی دھرنا سازش والے ہیں, اپنی موت چکے مر چکے ہوئے ہیں, تو آخری دموں کے اوپر یہ ان کو لا کے عمران مزید پروپیگنڈا کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا. اچھا, اصل میں ایک چھوٹی سی بات لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے جرنل ہیں جو ابھی بھی عمران خان کو بہت پسند کرتے ہیں. کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی لاجک پر بات ہونی چاہیے. عمران خان نے کبھی جمہوریت کی عزت نہیں کی, عمران خان نے کبھی آئین کا احترام نہیں کیا, عمران خان نے کبھی سیاسی جماعتوں کا احترام نہیں کیا, عمران خان نے ہر ایک پر غداری کے فتوے لگائے, عمران خان نے لوگوں پہ کرپشن کے الزامات لگائے اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکا. عمران خان نے پاکستان کے پرومیننٹ سیاسی لیڈرز کو پکڑ کر گرفتار کیا اور جیلوں میں بھیجا بغیر کسی ثبوت کے. یہ جو ان جرنیلوں کا بات ہو رہی ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کی چیز چاہتے تھے. ان کی صورت میں انہیں عمران خان کی صورت میں ایک سویلین جرنیل مل گیا, اس لیے وہ اس کی فیور کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں 4 سال کے بعد ایک مستقبل میں روشن مستقبل کی نوید نظر آئی ہے. کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس سے یوں لگتا ہے کہ اب جمہوریت کا پہیہ چلے گا, اور 4 سال جس طرح اس ملک میں فسطائیت رہی ہے, ظلم اور جبر رہا ہے, اس سے اب ہم نکلیں گے. ابھی لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس پہ لوگ کانسپریسی تھیوریز ہیں. خبر کس کے پاس نہیں ہے کہ کل عمران خان کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے غیر آئینی کام پہ اگر آپ تل جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی تھی میں تھوڑا سا اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ عمران کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی الیکشن کیمپین اٹھا کے دیکھ لیں, پارلیمنٹ کے اندر کی تقریر, عمران نے کبھی نہیں کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے. عمران نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے رول اور لاء کے مطابق چلنا ہے. عمران نے کبھی نہیں کہا کہ آئین جو ہے ایک مقدس چیز ہے اس ملک کے لیے. نہیں, وہ ہمیشہ سے ایک ہی چیز کے اوپر کرتے رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں, باقی ہر بندہ جو ہے وہ کرپٹ ہے. میں ایک محب وطن ہوں, باقی ہر بندہ غدار ہے. وہ میں سے ہی نہیں نکلے ہیں. انہوں نے کبھی بھی ووٹ کے احترام کی بات نہیں کی ہے, اور اس ابھی بھی دیکھیں کہ وہ تلے ہوئے ہیں غیر آئینی اقدام کرنے کے لیے. انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا قدم لے رہا ہوں, میں آئین کو توڑ رہا ہوں. آئین جو کسی بھی دیکھیں, قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے, وہ مسلمانوں کے لیے اسی لیے اتاری گئی نا کہ مسلمانوں کو ایک ضابطہ حیات دیا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اسی طرح ہر ملک کے لیے ایک آئین ہوتا ہے کہ اس ملک کے شہریوں نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے, اس کے اندر کون کون سے قوانین ہوں گے اور کس طرح اس نے چلنا ہے. اسی طرح یہ ایک آپ کی مقدس, آپ کو یہ جوڑ کے رکھتی ہے, آپ کی مختلف اکائیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. اگر آپ آئین پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کا وہی, جب آپ آئین کو توڑ دیتے ہیں تو وہی ہوگا جو 1971 میں ہوا تھا. اسی لیے کہہ رہے ہیں جو آئین کے ساتھ ہی ساری جماعتیں کھڑی ہیں, ایک طرف ساری جماعتیں کھڑی ہیں اور آئین کی بالادستی کی بات کریے, اکیلے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں اور غدار, کرپٹ, بیرونی سازش اور اس طرح کے نیریٹو پہ چل رہے ہیں. انہوں نے کسی ٹائم پہ بھی نہیں سوچا کہ میں بھی ووٹ کی بات کر لوں, آئین کی بات کر لوں, پارلیمان کی بات کر لوں. کبھی بھی نہیں کریں گے, اور آپ آئندہ بھی ان سے نہیں سنیں گے, کیونکہ وہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے کہ بس میں کرسی کے ساتھ چمٹا رہوں. کل بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی غیر آئینی اقدام کر سکتے ہیں. آپ ان سے کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں, کسی بھی لیول پہ جا کے وہ گر سکتے ہیں. ان کو نہ اس ملک کے کسی قانون کی پرواہ ہے اور نہ کبھی انہوں نے قانون کا احترام کیا. مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا, کیونکہ کامران خان پچھلی دفعہ بھی کہتے رہتے کہ سرپرائز آ رہا ہے, ملک ہل جائے گا, آئینی بحران آ جائے گا. ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان اس حد تک جا سکتا ہے. کل بھی کچھ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان اتنا غیر آئینی اقدام کر سکتے ہیں. اب اگر سینسبلی چلے تو انہیں کل تحریک عدم اعتماد والا جو سیشن ہے اس کو بلانا چاہیے, ووٹنگ کرنی چاہیے عزت سے. اب پہلے عزت اس میں ہے کہ وہ آج رات ریزائن کر دیں. دنیا میں یہی ہوتا ہے, جب ایک اکثریت آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کاؤنٹنگ تک نہیں جاتے, اس ہیمولیشن تک نہیں پہنچتے, آپ پہلے ریزائن کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ کاؤنٹنگ تک جانا چاہتے ہیں, یہ ان کا حق ضرور ہے, لیکن وہاں پر ان سے کوئی غیر آئینی اقدام ہوگا تو جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اب ان کی بڑی سخت تادیب ہوگی اور سختی آئے گی. اور وہ جو سیشن سپریم کورٹ نے بلایا وہ اب پہلے تو اس میں 4-5 دن لگ گئے. اب اگر تحریک عدم اعتماد میں کوئی ذرا سی بھی رکاوٹ پڑی تو پھر میرے خیال میں جو سیشن ہوگا وہ فوری سیشن ہوگا, اس لیے کہ ملک اب مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس ملک کو عمران خان نے معاشی طور پر, اخلاقی طور پر اور خارجہ کی سطح پر بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک رومر یہ بھی ہے کہ جی کہا جا رہا ہے جو لوگ ہیں پارلیمان کے
کہ آپ کل لمبی لمبی تقریریں کریں ووٹنگ میں، جتنی مرضی لمبی تقریریں کریں، خان صاحب آپ سے زیادہ لمبی تقریر تو کوئی کر بھی نہیں سکتا، تو کچھ نہیں ہوگا، ووٹنگ تو لازمی ہوگی اور اپوزیشن اس دفعہ تیار بھی ہوگی اور سپریم کورٹ بھی تیار ہوگی، اور اب مزید میرا خیال ہے کہ کوئی ایڈونچر نہ کریں، اس ملک کے ساتھ نہ کریں۔ کل آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی تھی اور آج صبح ڈالر کی قیمت 4-5 روپے نیچے آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے۔ 4-5 دن سے اسٹاک ایکسچینج بہت نیچے جا رہی تھی۔ اس ملک کے حال پہ رحم کریں، اگر آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر، اپنی ذات سے نکلیں، پلیز اپنی ذات سے نکلیں، اس ملک کا سوچیں۔ اگر آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو عزت اور احترام کے ساتھ آپ اپنی کرسی چھوڑیں، نئی حکومت کو آنے دیں، آپ الیکشن کی تیاری کریں، عوام میں جائیں۔ اگر آپ نے اچھا کوئی کام کیا ہوگا، عوام کو کوئی ریلیف دیا ہوگا، تو عوام آپ کو ضرور ووٹ سے واپس لے آئے گی، اور اگر نہیں لاتی تو آپ جمہور کے فیصلے کو ایکسیپٹ کریں۔ 3.5 سال سب نے کیا ہے۔ اچھا، یہ دو باتوں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پیکا جیسا ظالمانہ آرڈیننس جو ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا، جب سے تحریک عدم اعتماد کا شور بڑھا، خان صاحب نے اپنے اقتدار کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی۔ کبھی 1 دن، کبھی 3 دن، پہلے تحریک عدم اعتماد کا اجلاس نہیں بلایا گیا، پھر اجلاس کے بعد کاؤنٹنگ نہیں کرائی گئی، وہ 14 دن، پھر 7 دن، پھر OIC، اس کو لمبا کرتے رہے، پھر عدالت میں پیش ہو گیا اس کو، اور اب وہ یہ بھی سنا ہے کہ کل کے اجلاس میں بھی لمبی لمبی تقریریں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اقتدار میں چند گھنٹے اضافہ ہو جائیں گے، اور اب جو وقت گزر رہا ہے اس میں صرف آپ کے لیے ہیوملیشن ہے، اور آپ جمہوریت کے دشمن کے طور پر مشہور ہوں گے، آپ کا تاریخ میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ